Salawat pasti diterima. Amin ya robbal alamin. Tapeh etremah punten tunggu dulu. Mintul dimin. Salawat pasti diterima, tapi diterima apa dibalas atau tidak tunggu dulu. Kenapa? Karena harus ada akhlak yang harus kita penuhi. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah harus ada akhlak. Harus dihiasi dengan akhlakul karimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jago deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki asolawat kudu ngangguy akhlak iki mun arak-orakan iki akhlak mboten iki Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad saya mana mat jahok ilok mat jahok bolan lambu kan benda vetivera guys menabi ajoget kan mun tengah acau jadi bah ilok mat jahok jasa kayak Muhammad bakun insyaallah kira kau tak orakan bahasa jauh nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki kudu ngakui akhlakul karimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlak kadin to beda akhlak dohir, beda akhlak batin. Akhlak dohir, akhlak batin. Punten menabi macam itu tak kira tersinggung, tak kira sedih karena los ampun. Los ya. Oning los. Mun macam ini asli los, kadang beda orang los malos. Asli los nih kayak gini. Coba pun dengan kenalin macam ini secara mendalam. Insyaallah panjenengan pelak macam. Artian pelak ini kan alaikan kanca salah, tuli kebele aja mun salah. Ini punten. Mun abek sengke sabar aja salah akhirnya nyaman beni kancah beni sahabat sejati engki nggali engki hukok sak nyaman sabar aja padahal salah tak nyaman sabar berarti kan beda kancah loncat ke somor duku tak nyaman sabar aja berarti kan paden bayi nyerok loncat Allahumma Muhammad. Salawat pasti diterima tapi dibalas nafhuntan wallahu a'lam. Ada akhlak yang harus kita penuhi ketika kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Beda akhlak zahir, beda akhlak batin. Akhlak zahir pertama toharatun anil hadas, harus suci dari hadas. Ini kan akhlak zahir. Akhlak zahir beten luar. Beda akhlak batin. Akhlak zahir yang harus kita penuhi ketika kita bersolawat. Solawat sudah pasti diterima, tapi kita akan apa namanya ini tidak hanya butuh untuk diterima saja, tapi butuh dibalas. Karena kalau ketika kita WA dengan kanca tak balas galau. Nah boleh abe solawat ke Kanjeng Nabi pasti diterima, tapi tidak dibalas. Kenapa tak abe galau nih kayak gini betul? Oh lebih galau. Toharatun anil hadas, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nomor 2 toharatul badani wal makani wal libasi anin najasat, harus suci badan benih bersih bahasan suci bukan hanya bersih tapi suci. Toharatul badan harus suci kemarin ala wudu. Wal makan tempat yang kita baca untuk bersolawat harus suci. Mangkana sebuah orang cangkolang teker saya mari longguin panjenengan jek penyak ngagui sandal lah engki halo tenggulan kadang sebuah orang cangkolang kadang tak agak buat sangkun beni akhikir abele keng kelaban kesing akhikir engki sangkun abele mator sangkun keng ngap nyerang engki karena toharatul badan kita tidak hanya dianjurkan berakhlak ketika sholawat ke Gusti Nabi Muhammad, tidak hanya suci badan saja, tapi wal makan tempat yang kita duduki yang kita tempati ketika kita bersolawat juga harus dalam keadaan suci. Teker sekarang panjenengan lastria solawat nalekan guber ini cek penyak ini seraoning beben sandal panjenengan ada taman ini ada taman coknya
kan bahaya pada disuklin ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus suci badan, suci tempat, wal libas, pakaian juga harus suci. Anin najasati, dari pan najis. Ini ke akhlak dohir. Nomor telok semua orang nyangkolang. Libasun laikun yuwari auratahu. Ini ke akhlak dohir. Akhlak dohir buruk pak. Ini apa boleh deki akhlak batin. Nalaikan abah solawat ke kanjeng Nabi. Nomor telok akhlak dohir. Libasun laikun, baju selaik, baju sepantes, seaduh nalaikan abah ngangkui kelampi asolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asolawat kaos kotang ngangkui kelampi iki ya keng lengan pendek ini kan tak aduh iki nah hutan iki nah boleh pak bu ibu ngangkui celana rot sorot tuh hari ya bani asolawat kemudian sekarat mangkan ke tukang syuting ini kan mau tepak kesebek wing glowing kudu jak syuting rapi re gedeng nyuting cuma binian tepak kesebek wing glowing pandang neng kamera gitu tepak kesebon bekerok gitu serut hilang gitu kembali ke Pak Rapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Libasun laikun yuwari auratahu. Ini baju yang pantas dipakai ketika kita bersolawat. Ini ibu-ibu umpama hadir ke solawatan. Semua orang ngolah ngakui mixi tapi saya ingat saya nyungkel HP. Maksud seret lagi kan ini kan tak laiknya man, tak pantas tidak pantas ini kan akhlak aja ke akhlak dohir bisa kan repot ini betul yuwari auratahu napa ini saya bisa nutupin aurat tadi kak bukan hanya sekedar ditutup kan semakin kan nutup aurat padan si abengkang kan ini sehingga bentuk dan lekuk-lekuk tubuhnya itu padang kelihatan mencuat ke permukaan agak bercetak cenotan Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan kan banyak yang sudah muntor pes nerapus ke pagar rugi karena kenikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan jangan sikilak bani asolawat ke sekarang malah pagar tas nerata sebutan buku mat pagar tetangga. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis telokan banyak nih sangkun beda boleh. Nambah setok lagi. Pertama toharatun anil hadas, suci dari hadas kecil maupun besar. Berangkat panjenengan dicoba bang sebeng bukan hanya cuci tangan ini, bukan hanya cuci tangan tapi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Awuduk ini kak awuduk tanang melolon apa benua mua kosoko kopeng lengkap kan ini lebih lengkap dari anjuran cuci tangan dengan menggunakan sabun. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi karena ini kan sudah menjadi aturan pemerintah dengan panjenengan ki kudu oca cuci tangan pakai sabun tandi ngampong sabun. Alhamdulillah di antara jam selawatan saya hadir berangkat ke kali itu kan pernah bede saya nyabis 10.000 iki bede gitu gula pun lastari juga nyabis 10.000 alhamdulillah antara konjongan kening operasian masker karena masker bede ya ada tak yang kui masuk ke kodim bede masuk pas beda kenal assalamualaikum jangkolang seporan sami nyari kenceran gua ongki pada kenceran dia mohon bahasan sami nyari kenceran ki alhamdulillah yang kita terima dari belis amin ya rabbal sesesa pra terima melolo tak belis toharatun anil hadas suci dari hadas kecil dan hadas besar beten soceh pakaian tempat soceh pakaian soceh dari najis. Libasun laikun yuwari auratahu, pakaian yang kita pakai ketika kita bersolawat kepada kanjeng Nabi pakaian yang pantas dan itu menutupi aurat. Allahumma shalli ala Muhammad. Menutupi aurat dan segala benih justru padang ngak saya bengkang hunten kan ini kan paham panjenengan mun bab aurat terus terang hakim akalampi amiksion sampai denger ngibir keng pas eduri sampai dia bakal bungkel gitu sana aja dan Allah pas sampai sowan
Allahumma shalli ala Muhammad. Senomor 4 julusun mutmainnun. Akhlak dohir kayak itu bulun akhlak batin. Senomor 4 akhlak terlupakan bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julusun mutmainnun, tojun anteng, tenang anteng. Sobung julusun jogetun sobung. Lemang kan tunggu mikir semakin mangkan beri corona nih. Tak nampak jek solawatan ada diberi mulai pambu kapi gitu punten. Le mungkin karena abot padahal majelis-majelis banyak Pak enggi. Jen semakin banyak semakin bermunculan tapi sapa orang jangkolan. Ketika ning solawat ajoget Pak. Sane kebeule pas jawab teh beung ajoget ning edang dutan ning orkesan tengok ajoget ning solawatan iku Pak. Sore. Napa nih kata itu penghinaan dengan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ngajarin akhlak-akhlak dohir, akhlak-akhlak batin untuk kita bersolawat kepada Nabi. Para ulama, saya nonton tuh ngajari abah para ulama. Ulama pewaris kanjeng Nabi. Berarti kan abah menghina kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Julusun mutmainnun. Dalam sholat tegel panjenengan beda tomak nina. Ini punten. Dalam sholawat jangan dikira Pak tidak ada tomak nina Pak. Julusun mutmainnun tojun abak kudu anteng tenang benih pas anteng tenang mutmainnah kayak itu pas tenang metu tak ligulan sekali benih gurung itu guru oh macam anteng royo julusun mutmainnun tojun anteng tak gulian sekali senyuting salon gemut kapi mulai pakun anteng kalau guru nyaren guru maksudnya kita joget sini kalau bahasa kembang ini bahasa jelas enggak ini julusun mutmainnun toju anteng tenang goyang boleh tapi kepala ini tunggu mulai lambat kan sering motor selama solawat goyang kita kepala kita goyangnya masih ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri kan berarti kan kita tangar ini betul. Allahumma sholli tangar ki tapi mon kon kulin cetak kadek ke budi lopot nongep gentang nih Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang anteng panjenengan kan biasa mulai lambok ini beda saya joget nih selawatan malam Jumat gitu beda masuk tenggul panjenengan ampun ketuntunan para ulama yang menjadi pewaris para nabi kita bersolawat aja ke akhlak dohir kita diantaranya julusun mutmainnun sampai senyuting tenang Pak. Wah mon pas bek aku pelu nih pada nih senyuting goyang ki hayi aja ih agete asik Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 4 julusun mutmainnun tojun patenang pa anteng ate tunggul panjenengan bi-lebi ate tunggul panjenengan anteng tenang masih tong ka Gusti Allah membayangkan dari remes selera cahaya na Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. 4 timin ini akhlak dohir kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak batin. Yang pertama, setong bae akhlak batin, begbere Pak. Akhlak batin. Akhlak ketemu panjenengan secara batin ketika kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ateh kudu ikhlas Pak. Lho niku kan bener wae. Mun engak ka segelek debu guru faqabuluha hatman biduni taraddudi. Hatman pasti diterima. Sholawat kita kepada kanjeng Nabi pasti diterima biduni taraddudi tanpa ada ditolak, tanpa ada penolakan, tanpa ditolak. Tapi mun engak ka akhlak ini ketika kita bersolawat harus berakhlak secara dohir dan batin. Akhlak batin pertama kudu ikhlas lillahi ta'ala. Arab akhlak batin yang pertama kali kita bersolawat kepada kanjeng Nabi harus ikhlas ateh tenggul panjenengan karena abu asolawat ke kanjeng Nabi nikah semata-mata atas perintah papakonah Gusti Allah Subhanahu taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad.
kan semakon ini kan beni pak embu guru kiai tegul jenengan tapi Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu he orang seiman kapi sholawat kepada kanjeng Nabi assalamu kepada kanjeng Nabi mangkan mun kalimat ayat kaitu sallu alaihi wasallimu taslima beda ulama yang memakruhkan mun perakun asolawat meloloh ke kanjeng Nabi tanpa salam contoh Allahumma sholli ala Muhammad sobung wasallimnya ini kepada ulama yang memakruhkan makruh jadi makruh cukup rokok boy solawat kita jangan sekali-kali kita makruhkan kepada kanjeng Nabi jangan cukup rokok boy ini rokok ini pun jangan diharamkan makruh boy mau diharamkan kabeh tibi Alhamdulillah Muhammad berarti sebagian ulama yang memakruhkan solawat kepada kanjeng Nabi loh solawat kok makruh karena tidak ada salimnya kenapa karena ayatnya jelas ya ayyuhalladzina amanu sallu solawat bergapi alaihi dengan kanjeng Nabi wasallimu dan salamlah kalian semua taslima kalau beun seongguan dengan dengan solawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi memberakun Allahumma sholli ala Muhammad sobung wasallim sholla meloloh sobung wasallam maka itu makruh jadi sholawat kita kepada kanjeng Nabi jangan sekali-kali kita makruhkan dengan kita sendiri tapi pas sampurna sholli wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wasallim barik alaihi wa ala alihi wasallam kali ini ikhlas lillahi ta'ala khutqatu ikhlas lepas derem cara kita jangan sikit tanda cinta kepada kanjeng Nabi sama orang jangkolang tenggul panjenengan epakon asokor karena teti umar kanjeng Nabi epakon asokor terus ka Gusti Allah pokoknya epakon sokor dak remah kemudian abe lah sakit sehat sosa senep di BC tadi BC terus epakon asokor ka Gusti Allah itu apa karena abe teti umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan umat-umat nabi-nabi terdahulu punten apa karena teti umat kanjeng Nabi ini paling murah mudah paling gampang paling mudah gampang contoh debun guru beten kaulah al mukarram al muhtaram Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur Lirboyo Kediri mantan muga teng panjenengan ngaule barokan para guru-guru teng panjenengan sedaya amin ya Allah mantan muga para kiai para guru teng panjenengan para ulama segi beda umur mantan muga para lenceng barokah umur amin ya Allah al-Fatihah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dabuna keterangan si dibagi beliau Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur Lirboyo Kediri umat Nabi Musa nalekana kalampina cabok najis benih kutu yasa tapi kutu ketok ngengki ini kabeh cocok ke umat muslimat zaman makin mak ketok lengan kelamin banyu cabok najis benih sasa mak ketok yuk kan lengan nah itin kirikin coba najis ketok berarti kini ka umat benih umat kanjeng Nabi tapi umat Nabi Musa capok najis boleh lengan nah itas jengkol mak ketok boleh yuk capok najis depak kelencep nah akhir dapat deng gulung kelencep nah teh ngapote kapora norok meledek sona tadi bes saya kui kapor kordut kecil mereng itu. Allahumma Muhammad. Tuh cerita selawat tuh bakal ceplen panas kok. Muslimat ya kadang. Celeter. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Jadi mun umat Nabi Musa ada Ki Anwar Lirboyo ya Allah. Kelampin umat Nabi Musa kene najis ketok, Pak. Bukan hanya dicuci tapi harus diketuk. Coba mau tengok kan gampang kan ini kening najis kadang bah ngocak ya makfur dengkuring ke gitu miceng selte berak bumak selte tak ada 5 menit je oh ya Allah alhamdulillah kini ke sekejap dengkuring rasa tomiceng Allahumma sholli ala Muhammad rasa dengguring rasa tomiceng muah glowing biasa aja yang leceng Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Allah. Salatnya umat Nabi Musa harus di masjid. Debun Ki Anwar nih kan. Coba. Mun teu panjenengan kan tak kudu di masjid. Iki punten. Mak totok tak toman ke masjid Kang. Apa jeung ning bungkoh. Padahal tidur melolo. Lesengke nalaikan Nabi Musa alaihi salam ngauningin dek ka kemurahan, kemudahan bagi umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa sederhananya satu je rahmat Gusti Allah eto tak kaangkuy umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Musa iri ketimbun apa atuh nyoon ka Gusti Allah Nabi Musa, ya Allah jadikan abdina umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa terus atuh nyoon ka Gusti Allah terus dadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenggul panjenengan mantar muka pasti kita ti umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandana setong orang saya cinta ke Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada tanda cinta kita kepada Nabi? Waduh, Pak. Salah setong sama orang jangkolang. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah parengin rasa seneng lebur nyari ilmu. Seorang yang ulang, orang yang dikehendaki baik oleh Allah parengin rasa seneng, parengin endi rasa seneng ngaji nyareh ilmu. Mangkan potra-potra panjenengan sebede ponduk kak di mah bisa awas jauh sama raja kayak ini terutama tuh gelemator yang legar sepo santri laki bini sebede kak di ponduk juga teh panjenengan yang sepon atau sako beter yang gini punten. Potra-potra panjenengan berarti saya pernah beri ponduk. Pernah boceng tak boceng ketemu budi sepenting pernah ada Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kini berarti orang anak karepe bagus ben Gusti Allah dikehendaki baik oleh Gusti Allah pas parengin rasa seneng ngaji nyare ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah orang ngaji nyare ilmu para tantretan kak dinto termasuk teh cek mun abang itu cinta ka Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkan jaga iki teguh panjenengan jaga potra-potra sebari pondok ngaji sekolah umum kadi bisa yang dalam rangka mencari ilmu, kita doakan mudah-mudahan disayang oleh Allah, senantiasa dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga potra-potra teguh panjenengan tak sekuk, tak todus, tak sengkah paringin kuat untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, leluhurnya, guru-gurunya, saudara, teman, sahabatnya, tetangganya seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tak ada pangeran sewajib sempe kalaban salah resah angin Gusti Allah. La ilaha illallah, ora ono pangeran kang wajib dan sembah kalawan hak iku maujud, tiada Tuhan selain Allah. Ketika lesan tenggul panjenengan melafatkan, menyuarakan la ilaha illallah, tentunya hati tenggul panjenengan berkata, berbicara tiada Tuhan selain Allah. Tapi cek perak kun tiada Tuhan selain Allah meloloh. Ketika lesan tenggul panjenengan la ilaha illallah, maka ateh kotu harus tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tak ada saya beri rezeki kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, tak ada saya bisa beri sehat kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, tak ada saya bisa maseneng mabunga ateh kecuali Gusti Allah. Tak ada saya bisa maudi kecuali Gusti Allah. Seburung kecuali Gusti Allah selain Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka bisa tenggelam panjenengan dan segala apa julusun mutmainnun tojun bisa tenang apa karena antara lesan dan ate berusaha untuk nyambung
lesan tegul panjenengan la ilaha illallah ateh tada pangeran selain Gusti Allah, ateh tada sebisa masehat, tada sebisa maelang sompek kecuali Gusti Allah. Tak sempat si ajo gitu Pak. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Makan kan kadang semua orang jangkolang, kan kadang bedeen, bahkan banyak nalekan orang asolawat, atikir mengingat Allah, kadang tak kerasa yang ma'rifat akhili yang gini punten. Karena ampun masetong antara lesan yang diucapkan dengan hati yang digerakkan, masetong ongku dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beda sekoni rasa ikhlas dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engak ke anak, tak ada sebisa abri anak ke sengkok kecuali Gusti Allah. Tak ada sebisa masalah tang anak tang bolu kapi anak bini tatang ke sahabat kecuali Gusti Allah. Pas sampurnah kalaben Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.